हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। चालू ना जे आम देखीमा जे आमर घर पाखे केते पानी जमी छे आउ केन्ता करी माछ धरुछन जे काली राती तो नहीं जे संध्या 5 साढ़े 5 नु नॉनस्टॉप वर्षा होछे। वर्षा भी जनता होतला बिजली भी सेंता हैला आउ एबे भी होछे न सकाले भी तो एबे टिके पानी छाड़ी छे तो बेले बाहर आड़े केन्ता हिचे बोली करी आ टिके हेटा देखी गलु। मुई फास्ट गली आ पछे ताके डाकली बेले ई जो छे जे डरी जाउछे पानी सब आड़े फुल हिचे पूरा। एटा आम रास्ता है आम ई बाटे जासु बाकी वर्षा लगी तार हालत केन्ता हिचे देखुन केही भी केही नहीं आड़े जाई नहीं पारबार। इन देखुन पानी केन्ता भौरी हिकरी जाउछे आउ इयाड़े फिर सेटा जोर से पूरा पलाउछे। इयाड़े सामना थी हेटा माछ धरुछन तो आमे से मानकर पाखी जाउछु। इमाने पूरा सकालु माछ धरुछन न 5-6 घंटा ही गलान सकालु 6 बजे न धरुछन जे धरुछन न हेड़ा ताकर घर मशारी माने आनीछन। इमाने गुटे नहीं से आहुरी लोग माछ धरुछन। आमर घर जे देखुन पूरा से श्रीलंका द्वीप एंता हिचे। इमाने एटा माछ धरी सारे तापरे एटा इहादे टानुछन पानी हियाड़ू बहुचे तो बेले इमान के टिके टानबार लगे असुविधा होछे। तापरे एटा माछ मान के छाड़ी दीछन अधा एटा नी नेबार क्या जे नी नेबार कहली जे एटा तालगछ के चढ़सी माछ जे आमे नहीं नो बोली करी कहछन और सेटा मान के छाड़ी दीछन सेटा के काऊ माछ परे बोलसन। आउ एंटा छोट छोट माछ मान के एटा धरुछन बेसी हेले भी नहीं आसबार एटा हेते धरिछन केते बेलु जे धरुछन घर के नहीं जाउछन फेर आसुछन फेर धरुछन। देखुन पानी केन्ता होछे पूरा चक्र टाइप रो देखबार लगे सुंदर लागुछे। गुटे साइड रे एंता चक्र एंता होछे आ गुटे साइड रे जे पानी हेटा बाहरुछे भल लागुछे बाकी देखबार लगे चारिआडे सब आड़े पूरा सागुआ सागुआ हिचे पानी माने अच्छे। तापरे पानी सब बहुत होला बेले भल से टिके मोबाइल धरी कर वीडियो करनी हैला टिके हली जाइछे। तापरे इटा गुटे पार्टी फिर से आड़े धरुछन माछ तो से मानकर नु देखी सारा पर आमे फिर ए मानकर आड़के गलु देखी ई छुआ जे हड़ा मशारी नहीं जाउछे से आ गुटे साइड वाले कन्नी के सब आड़े खाली पानी हिचे रास्ता पूरा क्लोज आमर घरे केही आड़े जाई नहीं पारबार केही सबे घरे अछुन। तापरे इटा इमान कन्नी के आसनु ई दुई जन इटा आगुरु मशारी के पकाले न भितरे आउ धरी छन ई छुआ जे इटा से अलगा मशारी नहीं करी गला फास्ट मशारी रे नहीं आस पार बोले तो से दुई जन जेन से आगे देखैथिन इटा इमान इटा ताकर मशारी के एथर घिचु छन देखी देखले आउ नहीं आसला किसी बोले आउ धरब नहीं धर न बोली कर पचरानी जे आउ नहीं धरु न आउ नहीं आस पार न बोले आउ अलगा साइड आड़े चाल देखी जिमा बोले आउ इमाने ताकर मशारी मुसरा के काढ़ी आनुछन धुई धुआ करी। आउ इमाने जे फिर ताकटा धरुछन माछ देखबार लगे भल लागुछे। इमाने ताकटा एटा धरले अलगा साइड आड़े फिर धरी जिवे आउ से माने जे हेटा फिर मशारी के पकईछन आउ थोड़ी माछ धरबार लगी पाटपनिया माने भी बहुते उड़ुछन एटा साइ मोटरसाइकिल टे जोछे इटा एते पानी भितरे भी तो आहुरी फिर वर्षा हेबा आउ न्यूज रे तो कहूछे जे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे सबुठारु बेसी वर्षा होछे बोली करी। तापरे इमाने इयाड़े माछ धरिछन बेले आमे फिर इयाड़के फिरलु देखबार लगी एटा केन्ता गछ गुटे अच्छे देखुन तार सुंदर दिशुछे पूरा। पानी एंता पूरा बहुछे न आर चारिआडे पूरा फुल हिचे रास्ता घाट किछि भी नहीं न इमाने एटा ताकर मशारी के पकईछन
ଆଉ କେତେବେଲେ ତ ହେଟା ଅଟକି ଧରବେ ଯେ ଅଟକିଛନ୍ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିକରି। ପଛଆଡ଼ୁ ହେଟା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି ଆସୁଛନ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛେ ଯେ ହେଟା ମନା କରୁଛନ୍ ନେଇ ଆରେ ତତେ ଉହଲେ ନେଇଯିବା ବୋଲିକରି ମନା କରୁଛନ୍ ଏଟା ନି ଆ ବୋଲିକରି। ଆର୍ ସେ ବଡ଼ ଛୁଆ ଯେ ହେଟା ମାଛ ଧରୁଛେ ହେନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେ ତାର୍ ପଛେ ପଛେ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ ମାଛ ଧରବାର୍ ଲାଗି ବି ଆର୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। କାଏଁଯେ କି ଦେଖ୍ବାରେ ଗୋଟେ ସେ ମାଛ ଆସୁ କି ନି ଆସୁ ମାଛ ଧରବାର୍ ଲାଗି ବି ଏମାନକେ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ମଜା ଲାଗୁଛେ। ତ ଆମେ ହେଟା ଯାଇଥିଲୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଟକି କରି ସବୁ ଦେଖ୍ଲୁ ଆଉ ଯେ ଆସ୍ଲୁ। ଇଟା ଇମାନେ କାଢ଼ି ସାର୍ଲେନ। ହେଟା ଫେର୍ ନଉଛନ୍ କେତେ କାଣା ଆସିଥିବା ଯେ ମାଛ ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ବେଶୀ ନି ଆସ୍ବାର୍। ବାକି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାସ୍ ଲଟା ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଖୁଲ୍ଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ନେଇ ଆସି ବେଶୀ କମ୍ ନ ଆସିଛେ ଆର୍ ଅଲଗା ଲଟା ବୁଦାମାନେ ବେଶୀ ଆସିଛେ। ଏଟା ମାନେ ବି ସବେ ଆସିଛନ୍ ଦେଖି। ଇମାନେ ତ ସେ ଭଲ୍ ମାଛ ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ଟା ଧଲା ଧଲାଟା ଯେନ୍ ସେ ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ଟାକେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ସେ ବଡ଼୍ ମାଛ୍ ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକେ ତାଲ୍ ଗଛ୍ କି ଚଢ଼୍ସି ଯେ ଆମେ ନି ନଉ ବୋଲଛନ୍ ସେନ୍ତା ମାଛ୍ମାନ୍କେ ଇମାନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍। ତ ଇ ବିଚ୍ରେ ପାନିର ଅଭାବ୍ ଲାଗି ଛଟ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ମରିଯିବେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ହେଡ଼ାମାନ୍କେ ସବୁ ଧରିକରି ପାନି ଭିତର୍କେ ଫେର୍ ଫିକି ଦଉଛେଁ। ଇମାନେ ତ ତାଲ୍ ଗଛ୍ କି ଚଢ଼୍ସି ମାଛ୍ ବୋଲିକରି କହେଲେ ବାକି ମୋର୍ ମାକେ କହେଲା କି ହେଟା କାଉ ମାଛ୍ ଯେ ହେମାନେ ନି ନେବାର୍ ବୋଲିକରି କହେଲା। କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ନି ଦିସ୍ବା ନେହେଲେ ଆହୁରି ବି ଭେରାଇଟି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍। ଘୁଲି ଅଛେ ତାପରେ ସେ ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ ମଗର୍ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ଜୀବ ଅଛେ। ଇ ଶଙ୍ଖ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍। ଇଥିରେ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ଜଣା ନି ପଡ଼୍ବାର୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମାନେ ବହୁତ୍ଟେ ହେନ୍ତା ମାଛ୍ମାନ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ ଇମାନେ। ଇମାନଙ୍କର୍ ସାଇଟ୍ରେ ନି ଖାଉଥିବେ ବୋଧେ ବାକି ଆମର୍ ଗାଁ ଆଡ଼େ ତ ଏନ୍ତାଟା ବି ବହୁତ୍ଟେ ଖାଏସନ୍। ତାପରେ ଇଟା ଆମେ ଇମାନେ ହେନ୍ତା ଧରୁଛନ୍ ନ ଆର୍ ଧରୁଥିବେ ନ ବୋଧେ ରାତି ତକ୍ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଏମାନ୍କୁ।